صلاة الله سلام الله على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب إمامنا وسيدنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد الذين حصل من نوره المعجزات الكائنات وعلى آله وصحبه إلى يوم الميقات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمين يا رب. فقال تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وحرم الصفة وأوعد عليه العليم بقوله: ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. القائل وهو الصادق المصدوق السيد الوجود والمقام المحمود بدر البدور حبيبنا المصطفى سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول: تزوجوا تناكحوا تكثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وناصح الأمة. صدق النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. أما بعد، سيادة الحبائبنا الشرفاء وسيادة العلماء الفضلاء والأمراء الكرماء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء أعزاء rahimakumullah. Seteja para alim, para ulama, para masyayikh, seteja warasatul anbiya, pewaris ilmu mulyana Rasulullah, seteja kiai, kiai haji, lorah, guru-guru ngaji, pimpinan lembaga pendidikan Islam, sesepuh, seanom, tokoh-tokoh agama, terjukan tokoh-tokoh masyarakat, serabu malam aremangken, sesaja sangat badan golel takzimi tormol jaki. Nahussu bidikri ajunan simulja al-muhtaram al-mukarram Sayyidina al-Habib Ali Zainal Abidin bin Muhammad Ba'bud mata'anallah bitul hayatihim. Terjukan syekhu wa syekhi murabbina, guru kita bersama, para muallim ajunan simulja Kiai Adra'i wa thumma al-muhtaram al-mukarram Kiai Muhammad Salihuddin wa thumma al-muhtaram al-mukarram Kiai Arif Rahmat wa thumma al-muhtaram al-mukarram Kiai Hasan Bisri wa thumma al-muhtaram al-mukarram Kiai Salman Al-Farisi wa thumma al-muhtaram al-mukarram Kiai Muhsin Effendi al-muhtaram al-mukarram akhina fillah Ustaz Syaiful. Terus saja para kiai, para tuan nyon saborah dan gue tak bisa nyebut asmagung ajunan sitong bersitongah. Namong tang orang itu takziman terjukan ihtiraman tin kulit ajunan seteja rajaan lid doa minhumun nadarah. Manteng beliau
para kiai sesampai lapar napat lapar selama monduk madrasah dimin sampai ilmu na manfaat kangkui ajunan terjuga nak potona ajunan eker langker ngaji madrasah anika kenikmatan khususiyah yang diberikan Allah khusus kangkui umat Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ponapa Habib oleh na along polong mungkin para habaib, para ulama, para penceramah, para kiai lampon madepak kabar kak dinto da ajunan saja Pak Bu. Kak dinto lakar sabiasa akaton tole panapa. Nanging ajunan niga ngolati salela daripada Kiai Adra'i, Kiai Salman Al-Farisi, Kiai Soleh memandang dalam satu pandangan kalaban kabadaan bunga ngolati salerana saat malam hari mangken tak si awal cual pak depan si arikot bagian son ngolati salerana orang alim langsung oleh kenikmatan dari lisan baginda Rasul malam hari mangken ajunan paleman tak katibian terkecuali Allah nyipta sitong malaikat mengistighfarkan tusana ajunan tak cuma selama odi tak cuma sampai ekopur sampai pagi yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Arab ocol beb cek dema bedah yo ocol lagi Arab karena mun tak hafal Arab beni kiai ngare akat himbian man nadhara ila wajhil alim serabi saos ajunan rengkarongkong ngolati salera muljina para muallim, para kiai, para ulama nadratan sekali pandangan dalam keadaan farhan, dalam keadaan bunga khalaqallahu sangkuna Allah nyipta mintilkan malaika Allah nyipta kisitong malaikat se mengistighfarkan ajunan dari paleman tempat alemaken sampai pagi yaumil qiyamah manter kaula ajunan sedaya sapora kitu sadusana sareng Allah amin ya rabbal. Terjukan yang terhormat Bapak Kepala Desa Ahmad Rosyidi selaku aparatur sisa mabanitas tempat kongelangkong reng sepoh kaula ajunan sedaya Bapak Kepala Desa Matanair engki beserta aparatur desa pemerintah setempat malarmanter matanair masyarakat epon dek budina dek binggengah tujukan dengan sepa selamat ban epa jauh dari penyakit belai ban musibah epa detikan dengan setoyib warabbun ghafur ban insyaallah masyarakat dek bingkeng makmuran mubarakan nafi'an amin ya rabbal amin ya rabbal. Salam penghormatan khusus dan gua hadiahkan ke angkui tuan rumah sahibul farhah sejemper pangkeliana esat malam hari mangken makepon kaso acara dari berik malam ajunan simulja Bapak Rahwini terjukan Ibu Juriani sekaligus Bapak Sadiono terjukan Ibu Henni sesat malam hari mangken bunga jemper pangkeliana mengikat penotre putra putri beliau engki kak dinto Halimatur Rasyidah melawan siapa lagi nah? Melawan Muhammad Nur nyopre doa ngemis doa di ajunan setiaja ngalak pasir ia tengah itu puaki kong lekongah malan manter pangantan sedua tak cuma ni serki nyeng tan nyengah manter terus ani ser sampai pol pongkel pongah amin ya rabbal. Jama Allahu syamlakuma wa as'ada jaddakuma wa baraka alaikuma wa dhurriyatat tayyibakuma kathiran tayyibatan mubarakah amin ya rabbal amin ya rabbal. Terjukan ajunan sedaja hadirin hadirat similiki sareng Allah pongpong ki kajapok neng Rabiul Tsani bulan semulja tempat mangken Pak Bu hafat humul malaikah atuum rahmati Allah malam manter sedaja si hadir terus lanceng umur sehat wal afiah lanceng umur sehat wal afiah lanceng umur sehat wal afiah atam beto ada ke Allah atam bercinta ada ke Rasulullah hajat ajunan ijabah sareng Allah rezeki sisa kuni epa banyak sareng Allah rezeki sisa totop buka sareng Allah keluargana teti keluarga sakinah mawaddah warahmah sekita ngoleh katurunan malar manter eton mangken Allah apareng amanah nak foto salihin salihat setuju si hadir sekita keluarga nak foto nah manter ngaku naman to salihin salihat sekita keluarga malar manter tulia paju siampon paju malar manter tak paju
Apa? Hah? Lopot? Tepak. Sampun baju malan manter tak baju ah. Mak marongok lagi an. Cara bini boleh mbian, Pak? Bagus, amin. Wala na jauh dari bini nah. Sajeng lanceng umur, sahat siata badan, sanyak benyan Tegal ben sampai sekandi, sanyak benyan empian andi berung Jakartaan, ben hasil lah semapan, pak kunde pak dek batas kontra epon Allah, likulli ummatin ajal, panyoon dek ke Allah, ngemisa dek ke Allah emal mari mangken, bila bisa Allah ngoni roh, sejeka epetan kau lajunan setaja, manter tak paleman roh kau lajunan setaja, terkecuali apakta iman ben Islam, paleman dalam keadaan husnul, dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. اذكروا الصلاة على النبي محمد صلوا على النبي محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala kulli hal. Bisa apangki sareng umat Kanjeng Nabi paparing nikmat hidayah ben taufik dari Allah. Malam hari mangken ten gula bisa memandang socah ben salera muljan ajunan baik binian maupun lakean situng kenengan seekoca taman swargana Allah. Isyarah tanda bagus payakin dek ke Allah. Sateja nasi hadir, tamu-tamu sakapin nasi hadir. Akompol etunya etaman swargana Allah. Manter akompol pole paki semak sareng Nabi Muhammad swargana Allah. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdaus. Ya rajbana amin ya rabbal. Kangkui lakean sateja nah. Saya nyolot tutu bajenah. Si aroko akatia biasa nah mon goleng ise fal yatafaddal empian ya beseki Pak kanjeng berisi buka teloan lah songkok lah dek temu potongan nak nikah selak tanpa sabora yu laki nikah banyak pikiran sakadang laki-laki tidak bercerita hanya merasakan yang laki nikah banyak saya pikir memikir otang mele obat terba tak majar lah semak saya mah pikiran kaji selanokku. Sami mikir bini mendering daster ben banci tak majar dia. Jadi biar daripada makin tak masuk pengajian, Pak, sambil lalu solat rogon, makin sedurno, sedak durno lah pakai luar pun. Sebeteng biar ngaji, siap ngaji. Manter sakoni ilmu sareng hidayah dari Allah, amanfaatnya akhirat. Allah manfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal. Saya bingkeng binian mereng ke suara naftina. Mereng. Pidat teri swarga setin ratin. Abu mbak mesem gia. Neng gua pengajian na pengajian. Pon. Hadirin wal hadirat simleki sareng Allah. Ten ta'abid malam are mangken nika acara ma urusan acara walimah tasyakuran walimatul urus. Mangken jam salekor Pak Polotong. Kol sapolo korang saparapat etrosakina Pak etrosakina Allahumma sholli ala Muhammad apa sajam dan gula ambu karena mangken parpaan malam napa mangken malam sila malam Jumat manis boleh mangken tahu pangantan beri di masih duaan mak tada aukap hari pangantan abid pun oleh berapa bulan oleh berapa bulan si akad? Setahun. Oleh setahun pun. Tahu satu kimun setahun. Tak kira tepat kabucil dan makin. tepat sasaran mun si makin. Tahu saaraki. Anika acara walimatul urus, acara walimah. Sebelumnya pun dan gue mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu di istana Kanjeng Doso. Sidimaan muamuan Kanjeng Doso. Jangan gue lemik grup hadra Pak. Entan taknya laki tahu sagung singgungan. Emanding banyak nikah katuana beda nikah. Aja celang. Jadi nikah Kanjeng Doso manter titikina majlis ben grup semakmuron juga. Amin ya rabbal alamin. Sakalangkong de Ustaz Muhammad Soleh ben tantaretan PKK pasukan kenal pot karangkong si ampon akonvoy kaulah seteja sehingga ten gue tak tersesat di jalan. Tak langkong dek setuju kelak singambe etotop si anya maka jana mobil binian bede lakian bede beni keng lak polana sombong
Dan gula ngalai acara dikelak di topote lauk terus katang betang. Kita mulai ke keluarga langsung ngecos ke mata air. Asalin masjid si anyama minyak lai ke korap kapi pak. Bu, minyak si mulai hajar aswad yang kui, hajar bos yang kui dia. Lah kapi yang kui pon. Dekik romon kaca buka sampai ponakan ten gula bang hale totop banyak asap banyak saya mak uak. Anika ada guna pas minyak pak. Takut ikeluk ben empian, makilah gamis ben sorban pas bu oli, area kiai apa tukang bengkel. Jadi gue lenyon saborah, tapi sekarang kong dek jakanca saja. Mon urusan pengajian silahkan syiar, keng mon pak repan ada pengajian, minta tolong son nakini takut bede kita tentang kenasian di pujian pas nangis nih lagi. Tengah teneng ecelan sia konvoy jazakumullah khairan jazak manter paki ngaping kanjeng Nabi siratal mustaqim amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat simlagi sareng Allah nikah acara tasyakuran walimatul urush dan gole sering mator eman kak diman mon beda acara walimah paling saya paling mapan tak usah acara pengajian mare akad empian pas macah ngonceng koleman beletang ke guru ngaji anak kana onceng mare oncengan mahalul kiam atua eki daripada dua mempelai ben sekeluarga besar mare kenika pas ngakan pakaluar senyama berkat kuah senyama cukok deeri seanyama tamoy kepi saya nyaman tak nyaman. Jadi tak usah ceramah. Bermah Habib, nikah acara walimah. Napa pitena walimah ben pengajian? Pitena walimah ben pengajian, mana bi walimah nikah biasana. Mon esangkut pautkan ben acara ngak mangken ben dikro meridur Rasul, empian oleh oning. Walimah nikah secara kontekstual lughah bahasa Arab, artena walimah eman kak diman bisaos Pak, Bu. Arya artena ngakan areng bareng otabe ada areng bareng. Nikah ajaran walimah. Napa pitena ban pengajian Habib? Mana bi pengajian ngaji nasajom berkat sakuni. Bener? Mana bi walimah sampung ban pengajian akati mangken berkat banyak ngaji saku. Arya acara walimah pengajian, Pak. Pak, walimah pengajian. Main lain ulama dina dia. Buk, pengajian apa walimah? Walimah. Kapuru mulia kepi dina dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Paling nyaman mau acara walimah khitan, walimah akikah, walimatul urus akati malam mangken tasyakuran nika. Tasyakuran walimatul safar, haji ben umroh tak usah ngonceng senyama kiai ceramah. Mari kiam doa pas ngonceng orkes dangdut, pas ngonceng tanda, ngonceng ludruk, keng neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nyaman tak nyaman masuk neraka? Makin ngonceng, tak nyaman. Sabora, perak made pak, norok engki tak norok engki. Tatkala ambian ngonceng maksiat, sedeteng nikah, setan. Mon setan setoron neng acara sakral. Berarti setan abek tak room napa abek tak bau. Napa bau nah Habib? Bencana yang akan menimpa keluarga tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi mon beda acara ibadah minta tolong sadar tak sadar cek ngonceng acara nase ngeding tan ya kula bela kada tahu saya kikir kaki ada sinyoro mending kula ada pangani kaki ya tapi kula kumbian ban orkes dangdut te onceng kula ning kia cek pada lebur make kang bengkang Pak keng pada neraka nang nikah enggak acara walimah cek sampai dicampur nikah acara sakral minta tolong perkara selain ya toh rembian beli mobil ngonconga maksiat orkes bengkangan tak apa-apa beli toko Jakarta bengkangan tak apa-apa mari mpian menang slot amin togel tak apa-apa mpian keng mon urusan nikah bermacara nang ngoncang malaikat rahmat mon malaikat rahmat setoron epakon ban Allah abekta rahmat nikah keluarga bekal sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal hadirin wal hadirat semiliki sareng Allah langsungan oleh tak pati malam karena malam Jumat biar ngaki nikah ceramah eman dan gula malam terakhir neng
mata nair sebelum sareng ke soleh begbenyaan acara molot eman pas sejam nikah yesi acara con-locon beni pengajian mas pak bu eman jadi kedi ngaki dan koile si pertama perak mai mode awal kela pada pak sareng ustad MC debu na kanjeng nabi an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni an nikahu sunnatul anbiya wa syiarul awliya wa hilyatul adqiya au kama qal nikah pak bu nikah sunnahnya para nabi kong langkong sayyidul mursalin pemimpin para rasul nabi kaula ajunan sadaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas nikah lakoh ibadah beni coma lakona nafsoh kan sapa bib mun pas tak nafsu tak kira nikah kia engki leres nikah lakar cet ko disanding kala ben nafsu keng kaangkui aja ge nafsu ko leben empian nikah esang kutaki kala ben ibadah karena tidak ada satupun nabi yang tidak menikah jelas bahkan Nabi Isa ku laku nyare pa orkesan paludrogan si tatat leer baki kanja ada jel itu cuma mata anak kepi ben Nabi Isa arwah kabin kelu jadi biar sendi anak kompoi paraben sabak kelu pola biar amat Nabi Isa aku laku antos sabaki ini kan Nabi Isa sebelum acarok akabin kelu mari akabin mangkana ma min nabiyin illa faqat yursal ada nabi seyutus ke bumi Allah kebon Imam Ghazali terkecuali menikah saja tak masuk Nabi Isa ben nabi pak bu anika menikah sunnahnya dan tidak mungkin mustahil seorang nabi Allah eseter kalaban nafsu jadi pernikahan nikah bini lakona nafsu nanging lakona ibadah jelas Allahumma shalli ala Muhammad nikah lako ibadah pertama kaangkui Muhammad Nur dari pihak laki makin saborah dan gula ada pak nasihat beliau saja raka-raka ajunan reng laki Muhammad Nur ben reng laki saja situng solahul usroh situng mahligai rumah tangga baik tidaknya becek bucoen tergantung imam mon imam becek reng laki becek maka sebini nikah bakal becek nisa ukum harsul lakum ya ayyuhalladzina amanu he reng lake mata nair se andi iman mon sitandi iman tak usah gede ngaki cepot repot Allah ngucap kareng sendek ka iman ya ayyuhalladzina amanu he reng lake se andi iman he Muhammad Nur ku anfusikum wa ahlikum nara jaga binina kake nak bolona kake laku bermacarana selamat paki narakana Bagus cuban situng keluarga pak solahul usrah tergantung empian anika sesat ari makan salamati acara nikah tergantung Muhammad Nur Muhammad Nur becek bagus ke keluargana taat ke Allah takwa ke Allah maka nikah bakal teti cenci dalam Al-Quran situng ayat yang anda baca setiap tahlil dalam surat Yasin hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun mon tepak takwana ka Allah memimpin bini taat karing tuana taat kamat tuana ngarkei gesak maka hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun paki bekal pangantan sedua pa polong boleh surga Allah kepai sareng bidadari alhamdulillah mantar tamasuk ajukan Allahumma ja'alna minhum Allahumma jalla minhum amin ya rabbal sallu ala nabi Muhammad saporah sebelumnya kula acara dari mulai pertengahan sapar sampai makin molot rasol nikah pon sianya makrungan pon karat tak ninjemui joi make sakilo karena pon benare telok lema empat benare sampai makin debak kantoh tuaki mantir terus sehat wal afiyah ajunan juga saja nasi hadir mantir terus sehat wal afiyah sekaping dua kangkui Muhammad Nur boleh sekaping dua he reng lake binian marina antos cek buruh
Nomor 2, empian nomor tong enga baik tidaknya suatu keluarga tergantung imam. Mon imam takwa ada ke Allah, maka tandi ilmu esepona ki indak ngaci ka kiai, empian bekal memimpin rumah tangga kalaban baik. Nomor 2, Pak. Tanggung jawab Muhammad Nur ben reng lake tamasok kaula sini kumik reng lake kapi ajunan seteja pasti akan dimintai pertanggungjawaban sareng Gusti Allah. Kullukum ra'in wa mas'ulun ar ra'iyatihi wa fi riwayatin kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalebun ka rakyat, setiap presiden si korang acer dek ka rakyat, setiap reng lake kabini ben anan pasti dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya langsung di hadapan Allah. Ada taretan kak, ada kanca pole, makin biar andi kanca bejeng, ada irisa, ada tentara, ada polisi, tibian langsung ben Allah. Lesan aku di tibi, tanang aku di tibi. Mangkana kau ajunan satu aja, anika ebri tocuan sitong sarang Gusti Kanjeng Nabi. Anak dari kini bekto a keluarga apa? Sebini selake minta tolong palorosa kiniat. Bede paraben andi anak bian epentareng lake. Otabe andi anak lanceng minta paraben. Kau le emot. Bekto ten gola keluarga sareng keluarga abini ya. Kau le minta doa kau mi. Mah, cua kimang kau abini ya. Engkau tro abini ya, cua aki. Doana ummi ten gola aba pun subung umur situng doana ummi gola. Iya ye. Mama cua kina mantar anis ngaulia dari Allah bebini si abekta rahmat. Terus malu lo pak. Tetimbian atu kina anak saya kabin, ya jong ping mantar ben nemu cucu si abekta rahmat. Mon pon abekta rahmat pasti abekta salamat rezeki sebinya barokah ridho dari Allah. Paloros niat. Oleh abekta rahmat maka Allah dalam hadis Rasulullah dalam hadis anika mator tazawwaju tanakahu takturu fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Mon bedereng mata nair mapolong beletang ke dalam acara walimatul urus. Sepaling cemper, sepaling bunga. Pasera bu, tuan rumah iki. Pasera pak, tuan rumah. Napa pangantan si dua? Sepaling cemper, mon bedereng akabin ada lain. Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Make mangken Pak Rahwini seperti tuan rumah cemper erabui ben empian lebih na beras beberapa sokek banyak ni dalam gelak banyak oleh nasa kapina. Maaf bukan tuan rumah, bukan Muhammad Nur ben sebini. Sepaling cemper mon beda acara-acara pernikahan ini mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Engkok paki benda dena demma Nabi Adam ya abese kitang umat, demma Nabi Nuh ya abese kireng matane tang umat, demma senyama Nabi Idris ya umat ya benda dena paki. Akankah anda kapungan Kanjeng Nabi elokai kalaban anda bermaksiat di dalam walimatul urus? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mohon pas tak cocok dek Kanjeng Nabi, pas cocokan ke Supandi, olok Supandi, manter Supandi ku laku aprina syafaat kambian. Bisa tak bisa Supandi? Tak bisa pak. Biktibian ekopur. Yu, biktibian ekopur. Biktibian ekopur. Kau leben empian paki akan mempertanggungjawabkan sakapina. Minta tolong reng lake paemot sebini. Enalekana empian tanggung jawab. Andi tocuan keangkui mapunga Rasulullah. Puruh Muhammad Nur nikah mapan ben sebini. Mapan jek mapan. Anapa? Mon kun perak niat akabin. Pas malam Jumat urusan perak meleje mau kuat akeke teben sebini maaf tak langkong keben bisa kia sapeh bisa kia auraan berimpian mon pas tandi tujuan pernikahan mapunga Rasulullah bahkan orang kafir pada kia akabin akompol ben sebini akompol keng tandi tujuan mapunga Rasulullah. Apa pembeda antara kompol keben kabinareng kafir ben kabinareng Islam kalau ben ajunan seteja yang membedakan pernikahan kita kotu andi hasil mapunga macemper mamesam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Montad
niat nikah, maaf saya katakan kepada anda menukil daripada kalam Al-Imam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, pernikahan anda walaupun tidak bercerai gagal total selama itunya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wajib Muhammad Nur cik kasengka kabak rahwini makemat tuah reng tuah la taat fi makhluk, ada taat kang kui makhluk sehingga cek maksiat dek ka khalaq, sehingga cek maksiat dek ka Allah. Empian negur kasih bini matuana bede dek minta tolong dek bede epar lake totop kerudungah mahram jida totop apa anda tang pak rahwini jalem alem jong ngalaki pedang sada tangkel matuana dah jida manjelak bang tak usah manjelak bian cocok mata malaikat biar manjelak amit tak langkong mohon pas naik kesak sehingga tidak ada taat ka angkui empian ka selake walaupun surga tapi selake ngacir terdekat ke Allah. Tidak ada taat kepada siapapun sehingga cek maksiat ka Gusti sakadeng asalaman ben kakak parah amit sapopo ka sapopo akabin oleh tak oleh tila mari akabin maaf bahasa kasar tompa oleh tak oleh empian nangali binina asalaman ben sabopona ngir sengiran paya segermo niga binina asalaman bersih bisa kabin yocol empian nikah ni tanggung jawab dek ke Allah. Abang aku ulang lake nyapa akabini kau ulang minta eti ye kanjai abang berdepan lonah mata pak ben si atokar minta eti ke kau ulang arapah aja ke mahram beb kau ulang beb pon maenga beb esoro tadi suami yang bertanggung jawab ampon maingak kabini sakalian dukale sapolo kale pakun bini pakun muka aurat Habib nona-nona yang manis kami laki-laki bentoh niser suami-suami anda sehelai selembar rambut anda dilihat oleh sapopo ataupun tatangke yang bukan mahram anda mengajak orang tua bapak suami anda taretan lake anak lake pak empak epa nyongep kana Allah sehelai rambut ngajak pampak orang dek kana Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bahkan binian minta kacah tempat empian masang mukenah masang roko arapa takok beda obu sehelai sekaluar penting pada pak nikah si madepak benika ulah empian partaji tak masalah keng mon empian tak partaji dek debuna Nabi Muhammad lebih baik ambian mon depak ku laku ka omor ngereng mon tak partaje tak masalah mon depak ka omor ku laku yu tak partaje dek debuna Rasulullah kan siapa kan Rasulullah mon depak ka omor sebelum malabun etale melaki helm topong ngeding oleng mengurangi benturan mon ecece ben malaikat jadi ambian mon tak partaje dek debuna Rasulullah melaki helm to tak sapa bisa was reng mata air mon tak ndak ke hadis bendebuna Rasulullah melaki helm to Allahumma shalli ala Muhammad ka angkui mainga tatang ke sakalian dukali telo kali 10 kali cukup mbian mbak binina tatang ke lek cek ngangkui daster setepes arapa kak tak nyaman ya bos orang makin kok bini lagi na beniser lagi na lagi angkui daster setepes yujuk lalak kak ngok toro celep ada celep mon kain setepes kak lakar celep kagake keng angak kasengkok le mara minta tolong empian sakalian 2 kali 3 kali 4 kali 10 kali kata tangke tak iki dingaki pakun ngangku dasar tepes cukup kini kapon abu sodakoh seraja kambian keng kaangkui bini pak kaangkui anak Habib kau lah acabis ka kiai acabis ka Habib ka ulama anak bini pakun beb nganika kul sampai ngapok beb empian sampai ken kopur ada alasan ngapok main ngak bini ben anak jelas. Terus 10 kali beb main anak pakun suruh juga aurat bini juga aurat pakun baik beb lah umpama empian ngak kenika pak ada libur ramai ngak bini ben anak empian adalah pemimpin jelas. Allahumma shalli ala Muhammad. Pernikahan nikah pak bekto mulai daripada sengakat pangolo kaula maaf mangken umur 9 lekor semenjak umur 3 lekor tunggul sampai mangken tahadusan bin imadillah beni sombong lebih mon 300 orang saya bakabin ben gula etak lekongku uzawwijuka ala ma amarallah bihi min imsakin bima'ruf au tasrihin bihsan ya Muhammad Nur zawwajtuka wa ankahtuka mahtubatakal masuna
fulana binti Rahwini bimahar nikah halan nakdan jawab gabiltu taswijaha wa nikahaha bil mahlil madkur sah. Nikah Muhammad Nur beni perjanjian ben Pak Rahwini beni cuma perjanjian ben Pangolo ben Kiai nanging mitsakan galido perjanjian setia dari tunya sampai akhirat empian Pak sebekto ngakat sebini bekto nalpe tanang ben Pangolo empian beni perjanjian ben Pangolo tapi perjanjian setia sarang Gusti al manter sekali lagi tadi judu akor amin ya rabbal alamin. Jadi kau ningi Pak Repa nampian ngujak gobil tu taswijaha wa nikaha bil mahlil madkur. Bekto kasak Rasulullah hadir. Bunga, jemper, panggalian nah. Mangkanan yang Beb Habib tak langkong sabora. Beda kamera. Bening ngenyek golongan selain. Beb Habib nikah pangantan lake. Sabak gelu. Yang tosaki kafah tazal. Beni pas nyaman tojuk. Mari tojuk apantun. Patoroan oca, mari mator oca, furumaja kiam, asalaman berat temor. Pagena, beri contoh ben Beb Habib, beni aroma lebih baik, sabora. Fahina garuba, fahtazal, siap pangantan lake. Ya Nabi mencengkapi malul kiam, pangantan lake masuk. Arapa? Tidak hanya menyambut pangantan lake, rumah tersebut, rumahnya Pak Rahwini bekto akad, erabui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prabowo Presiden R1 yonceng ben Pak Rahwini malam makin make anan sekoro surat tak yonceng bekila ben menteri tak yonceng bupati tak yonceng wali kota tak yonceng kalebun mata nair tak yonceng Prabowo tak yonceng kapinorok make tak yonceng ada buruh Indonesia beremamon sayyidul anbiya pemimpin sakapina alam bekto bek mahalul kiam akad nikah walimatul urus kanjeng Nabi hadir. Malaikat-malaikat hadir, Nabi Adam hadir, keng mata tak nangale. Bahkan embalake embabini kae epak emak sepondo pak kakopur. Arya hadir kia bekto akad nikah anak-anak kau lebih nempian seteja. Pantas kalau kau lebih nempian acara walimatul urus kanjeng Nabi hadir, epak emak sepondo pak kakopur. Ngereng kanjeng Nabi hadir, pas empian ngonceng maksiat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabekir boleh. He ulil albab. Setan dek kocak butuh. He ulil albab. Setan dek kocak. Ambian tandi ilmu. Pekir boleh. Mon acara soce. Cek porapi pacaren ben calat tong. Jelas? Allahumma salli ala Muhammad. Tetia empian Muhammad Nur si nomor 2. Ben empian kapi pak. Tak masuk kola. Laki-laki yang bertanggung jawab. Cek cuma tahu makan bini ben anak. Tapi pertanggungjawaban di akhirat juga penting. Perhatikan ibadahnya, sakapinna urusan agama nah. Empian tak bisa buruh. Habib, kau lebih kiai tak bisa main ngak. Salah nampian, mata ngaji. Tak ada alasan bagi pak. Pong ki bedetunya. Perhatikan bini ben anak kau lebih empian. Muhammad Nur, mantari pakai Muhammad Allah. Keangkui memimpin keluarganya. Jadi keluarga yang dikita-kitakan oleh Rasulullah. Amin ya Rabbal. Sekabeng telok. Kangkui Muhammad Nur. Jadilah Muhammad Nur kaula sineku mik ben empian si aroma sareng lake laki-laki yang pencemburu. Cemburuna ajunan yang betul yang lurus secara agama kepada istri Anda. Tante ce empian reng angko empian adalah orang setebel iman nah. Keng reng orang setandi rasa cemburu. Binina kabasar kategal muka kerudung etorot. Asalaman ben epar etorot. Asalaman ben sapopo etorot. Orang ini kata masuk orang sedayuth debuna Rasulullah. Bahkan Habib sekali pak. Ulama asujud reng laki ini sampai ancor. Saare maja salawat 15 juta kali. Saare. Tapi dayus. Tak ada kecemburuan kepada istrinya. Binina yocol. Maaf. Suarga sisa rempian keselamatan baki. Ken omro omanna haramaki kangkui reng lake sedayus. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ajunan andi rasa cemburu kepada sebini bagus. Tante ce ajunan nikah Muhammad Nur iman tebel sabelike reng lake si tandi rasa cemburu kepada istrinya. Anika tante orang laki kinika makke ben sorbanna makke ben gamisa makke ben sianya mas sorban imamana nikah tante reng laki setepes iman. Jelas orang dayus semade Pak Rasulullah beni anis pak
mau temu pagi iki sekejap ki umur sana pambian kulo sana pa umur sekejap ki orang dayus ro umma swarga haromaki kanggo umat Rasulullah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terakhir kaangkui reng lake saya Muhammad Nur alek dan gula wasiat syawirhunna bil ma'ruf bedeuna masalah nabi saos Muhammad Nur cek panggempang ngujak talak cek panggempang abgadu halal ilallah at-talak bedereng lake ematan air ngucak kasih bini talak sekalian pak empat tiang arsya Allah kujang walaupun tak eka rosah maaf nikah adalah perkara sepaling eka beci sareng Gusti Allah kecuali dibenarkan dalam syariat. Jadi Muhammad Nur atau karambian ku laku ben sebini benempian pak kayak ingat ini kah Pak Rahwini ben pisan sesombongan Arya mon acara ya kabeh care boleh 5 kali 10 kali ngabi berapa juta dia ngonceng kawil amplop berapa gian kita video nah kita sunnah kabeh care biaya sampai puluhan juta bahkan ratusan juta cek pangkempang lesanareng lake ngucak talak jelas arempek syawirhun bil ma'ruf talangkong bak saborah ni kata terbiah dari ummi ten gola karena gola 5 tahun ditinggal ben abah sampung ben guru minta tolong arempek pamapan palembu pabegus dek kasih bini sampai ummi ten gola mator ye mon acaca ben binina kakek laku minta tolong cek babada acaca ben kanjana ben tatanggena ben pabejaan bahasa siang kui ben cakan calagen ben cakan capa bejaan cek angkui bahasa jera ben sebini pele kata-kata selembu mon empian anak ben kompoi ben mantotoro lembu akampian pak reng lake wajib lembu ka sebini mon sebini epa lembu maka anika ummi nempian sebagai ummi anak-anak nempian bakal lembu kana botona anak si mancelak garing sepoh salana kulo ben nempian ka piring lake arapa acaca ben tatanggena bahasa ben tatanggena pada ki ben bahasa sebini tak mul jereng lake mon tak keng mamul je orang khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli mon atanya Anis dan gue lebu pak bagus tak bagus ki atanya mimbar ki atanya YouTube parcoma atanya ka bini ben anak kula arapa karena bini ben anak akan menyaksikan kula pagi akhirat Allah make bagus sekali perobak kali bun ben senyama songot pak jamat bagus ke masyarakat tapi bekto ning compok ada artena ada harganya ada haibanya di hadapan istri dan anaknya nikah anak nikah reng lake bekal menjadi persaksian saya pagi yaumil akhirah naudzubillah wa idzubillah jelas apa sih nomor 4 reng lake wajib memilih caca kata-kata sebagus dek kabini beb tapi binina kole caremi tapi binina kole nikah tak lembut sakale kole kaso empian bagus kabini bini gara-gara nikah tapi karena trauma bunga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buang pikiran kesak ceracer make golek sini kuk mik maaf tila acara mangak nikah mapan buk tapi tila la depak kabungko depak boleh ka jompok urusan ben ibu negara ada haibana gole pabojingi reng lake matan air pabojingi pak Mbian kapi sama tanah air nikah takok kambian keng depak kabungko bini lak mancelak anak alaben ada kerok senyam ambian nih artinya apa kalau ben ambian nikah pakon bagus ben nabi ke keluarga cek sampai mele caca sekasar sampai kulaku terjadi talak jaga Muhammad Nur lesana rim cek ben sarong ben gocak talak dek kabi Allahumma sholli ala Muhammad amit mancing aja kalau SD dan kola neng Marengan Papian kola SD neng Yayasan Sang Timur SD na iyo iye keng asa kola neng SD na iyo kadang na kena kapi pak kena kapi anika SD kenika di luar Islam 90% Islam 10% berak neng Yayasan Sang Timur Papian kenangan kasa tak ada pelajaran agama Islam esitong bektok dan kole emot kelas 5 napa kelas 6 SD guru matematika dan kole bini nikah cena a keluarga a bini a alake anika Pak Repan ngonceng kapi keluarga besar Yayasan Sang Timur tamasok wali-wali murid yonceng juga dan sampai sekarang 2005 nikah 2000 sagemi enggak dari 2005 ke 2000 sagemi sampai makin kole emot
Keengaan ben alhamdulillah teti ilmu kagule soy makin Pak. Kule pernah hadir neng etin BCA Sumnap bede gereja. Kapia kompol oncengan walimaan reng Nasrani. Anika orang Kristen Pak Repan menikah, kapi menyaksikan kapi pernikahan guru dan gula. Kan si kiai na umpama ke soleh. Kiai na kan toh sianya mah cetak nika teku, cetak ke selake teku ben kiai na ben pendeta na ben cetak ke sebini pangantan sebini teku duaan. Esompah napa isiana sombana sampai makin kule enggak. Ternyata nikah beda neng esorat neng Injil Romawi lama neng esorat Matius ben surat Felix. Anika beda teli lagi ya Pak. Sering Kristen. Pendeta anakku kira keselake pangantan nikah ben sebini pas ngucap ekeding sampai makin ben kule. Apa-apa yang disatukan oleh Tuhan Yesus tidak dapat dipisahkan oleh selain Tuhan Yesus. Mapan mon ngak ria. Sengareng Islam ngak ria jangan sengkok ada KUA baju, ada reng acerai. Pak apa saya pasti tong bantuan Yesus tada seka dua aselingku. Saya ngak cak selingkuh. Matua ngajua kaman toh cak macam ada Yesus yang masih tong. Ternyata setelah kaulah ngaji, kaulah mondok Arya andin umat Islam. Umat Islam masih tanda ngaji tak tahu ke artinya. Lupa kami takkan galida. Bekto Muhammad Nur iakat ben sebini akad nikah uzawwijuka ala ma amarallah bihi min imsakin bima'ruf au tasrihin bihsan. Hei Muhammad Nur, cengki ben sengkok minta tolong. Pak apa saya pasti tong ben Allah aja pesa salena Gusti mon labede senyeleneh neng syariat pesa dengan syarat pesa dalam keadaan baik-baik saja cek pabeli dalam keadaan bara cek pabeli dalam keadaan lokah akad ia ban ngabin dalam keadaan mapan mon cek tak cocok dalam syariat dalam hukum pabeli juga kalaban engak ki bekto awal beliau nikah meleh jelas. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Cek pangkempang ucap talak ngeding reng lake maaf karena imam nikah. Kalau tak kerja, kalau bisa Pak, Bu, aja walimatul urus, ambian buka YouTube kalau pun makan aja walimatul urus serius, eman, ambian malam ngaji, ki, beni urusan lawak ki, karena makan akhir zaman banyak singantos kerjaan kiai, beni ngantos ilmu na kiai, sehingga napas ada jen rosak umat, walimatul urus, maaf sekadang gue lagi jabok resem. Keng gue eman nekat toh, ngakui gamis, ngakui sorban nggak nikah, biasanya asarong gue asarong. Yang tak asarong masa abang kan kan asarong yang kalam pimapan keng nikah oleh banyak oleh nah eman reng lake anika kau meras terkuat di dunia dihalalkan meminta huluk kepada anda minta pesa kambian wajib mbian mesa kala bentolok perkara kedi ngaki mon sebini nikah pon naik pitam emosi dalam telok perkara nikah minta tolong reng bini oleh huluk Isamsul Munirah tong mon empian ngobe syariat Allah sebini soroja puasa sebini tai beki apa jeng sebini sama aja mah pokok urusan Allah esorat tinaki esor akhamar bahkan ecuele benempian ada di posisi pertama reng bini minta huluk de empian minta pasah jelas mon empian ngaciri tak tepak yu ya ciri tak tepak ben silake lale tak usah bajang lale tak usah sujud tak usah puasa, tak usah sholat, tak usah zakat, tak usah ngak dia urusan Allah. Empian oleh minta huluk kasih laki. Jelas? Allahumma shalli ala Muhammad. Sekabeng dua. Reng bini oleh minta huluk. Mon reng laki tamasok alek Muhammad Nur. Atau karben sebini pas ngibe matuana ecak kocai ben saromban. Menjatuhkan harkat martabat orang tuanya. Di hadapan istrinya reng bini oleh minta huluk dek kareng lake atau karben sebini kung kurang kuna ben mam anjela caremi eman ben buri ngak burin ajom ngak dia tarok norok matuana wajib reng bini cek sampai elang empian daripada harkat martabat keluarganya empian minta huluk kasih lake
Mon ada urusan matuan ampian combon, ampian norok selake atau karben selake, matuan ejak gocai sampai seger gegere, silahkan minta hulu ke sebini. Ada syariat pak. Jagale sana reng lake. Reng lake cek ben saroben atau karben sebini pas ngibe matuana. Karena matuan nikah orang tua. Ma entara itunya ampian abesa kulaku ben bini naudzubillah. Pas atem mau ben mantan matua pasar kulaku pasar Rubaru pasar Sumenep ampian selake wajib asalaman kah matua sebini maki mantan arapa karena ampian tak betal wudu sampai pagi yaumil kia jelas jadi mau ampian andi bini pas bini nampian ikasa andi matua bini nampian bek semok bek cok kambian tongkeng bek abodi pas ikan dia ampian tak bisa tan karena orang tua nikah matua nikah orang tua jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Pas si nomor 2 gila kan nomor tung wan pak repan empian ngaciri si lopot ke bini nomor 2 reng bini oleh minta huluk kambian mon empian sampai atokar menjatuhkan harkat martabat keluarga si nomor 3 mon sampai bede reng lake bab masalah urusan ekonomi kambian nafakoh dohir nafakoh batin tak tercapai oleh empian sampai setahun empian tak embelah kidaster tak epakani oleh empian minta pesa kasih laki tapi si nomor 3 nikah bede syarah bede matannya si nomor 3 bede pengecualian minta tolong tatkala empian selake cetan di ongku pas tak mencukupi nafakoh kampian atau kar benare masalah ekonomi minta tolong sengakat Muhammad Nur ben le Halimatur Rasyidah minta tolong saksi bampak cek buru saksi bampak pernikahan cek buru kenapa mon maka bina anak cek ben saremban nyari saksi mangken empian cek bungana kak deki kabin anan singkok minta tolong ben saksi ya enye kota kinajas engkok iya padahal tandi ilmu perak Samsudin ben Samsul pasti saksi yang ku ijas sinya majas saksi dia tanda tangan kau dia ajo basi emang songot merong selake sebini Muhammad Nur atau karben sebini saksi cek buru saksi bampak tanggung jawab di hadapan Allah cek buru bagi akhirat nyare saksi pak empak se ahli agama cek ben saromban ngala epengkir lorong arapa Muhammad Nur atau karku laku ada reng laki bini tak tokar mon sifat sampai beb kau lebih 40 tahun beb tak tokar bukto laki bini sampai makin lillah beb tak tokar pasti orang kenikah selake jerengkong sebini tinda tin mon ki anjing manusia atau kargia main darambian pak maki habib kau leni pak kiai kesole atau kargia pade ngambian king perak bide nah kau lemon atau karneng eluar bungko anika ke beka dalam Roma mon sembian kapi nika atau kar dalam Roma ke beka luar Roma sesarong ibengkes telak kak tulian ada lagi macam-macam cek sampai muka aib neng luar jelas tapet empian andi aib keluarga reng lake pakaian anda adalah pakaian istri anda pak jaga auratnya saksi segala pampak Muhammad Nur umpama atau karben sebini mamatul Muhammad Nur salah ongku sebini maka Muhammad Nur aba ban umin pakun abela anak lagi anika pakun situng geng geng biru si Muhammad Nur bereng tuana si Halimatur Rasyidah ben Pak Rahwi ini ia pakun epilei si mana nanti bi kila mon ngak ni kayak siap cerai bon se Pak Rahwi ini apilai Halimatur Rasyidah se Muhammad Nur epilai ben abana ada pakun atau kar ada sinengai siapa sinengai saksi bampak cek buru empian paset si saksi si bampak mon atau kar si kedua pada geng-gengan empian andi tugas matepak si kedua beni bang ada saksi bampak mon tak siap jadi saksi mohon empian kecuali siap kibaki. Iya junan Allah siap ngereng. Keng mohon tak siap empian pas teti ceraya tatkala laku Allah emizan Muhammad Nur ben fulan arapa mak firok arapa mak cerai. Pas ajawab sebelum mak ajawab saksi si bampak bekal pangadep dek ke Allah. Tengah teh cek gabang gamon pati saksi nikah bahkan yang mengakat sekalipun. Mohon sampai teti ceraya
Walaupun takdir Allah, salinan si kedua, empian andi kewajiban. Karena empian nyaksi si kedua, melangsungkan janji sareng Gusti Allah, maka empian saja andi kewajiban, saling maemot, saling matepak, saling ngacum. Nabi Muhammad cek senengah, Nabi ajunan cek bungana, mon beda orang, sema akor laki bini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pon kangkui binian situng pas jam 9:30. Ada duaan ada telon kangkui ring bini. Ayyu mamra'atin mohon pas bedereng bini lau kuntu amiran ayyas juda li ahadin la amartu antas juda zaujaha li zaujiha. Debuna Kanjeng Nabi Bu Pak Allamah mbian Pak Penter Pak Padetireng alem bini mon tukanu kaya kaman kak diman bisa ospon selake gendeng keng mon mbian tak taat ka selake cek bak nyoba muka benglabeng surga Allah Pak alem mbian pon cek malai ka selake make selake tak montuk make selake gendeng reng bini oleh cenci dari Kanjeng Nabi lau kuntu amiran ahadan mon sampai beresitung manusia se oleh nyom soko asujud ka manusia engkau lebih pantas sebagai Rasulullah keng soko engkau tak lebih pantas esiom ben umat sengko engkau lebih mele reng bini senyom soko naselake make benare egasa nite jalat tong taman cok bersama jemaah artinya empian wajib to ada kala lake cek sampai empian salah lingkungan akompol eberung benlek magi takuna kasih lake mata la cuke cok besena ma autodusan engkau ngadia ani kacacana setan kenginjem colok nama nos cek laja tikal tekambian ekojak gendeng ekojak ring bini duu kasih lake torot tak masalah sebenting empian oleh ridhoan Gusti Allahumma shalli ala Muhammad ben minta tolong ring bini cek ala benan kasih lake sampai mematulka matua reng tua cukup mengontrol sekadua cek sampai empian nikah mematulka matuana sehingga kole emot sitong perkara napa 2006 kole nengku TV Ahmad Dhani tahu artis Ahmad Dhani bian ki andi anak teloan sapaan mana Nyamana sapaan? Samsuri? Siapa boleh? Samsul? Ben Burawi. Ahmad Dhani yang di anak telok. Kolen yang kucengan baik makin. Eker-beker pak, maaf tak langkong. Empian nigar si badan yang mata nair alem andi guru ngaji. Empian oning tajwid. Ai uba'u an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani a. Ani ka oning saja di mamat wajib, di mamat silah, di mata ta'alluq kapimpian oning. Ani ka artis pak. Artis tatkala sebini ben soromban sianya mamaya, ben soromban kasih lake, pondok cikini, compon semewah, bekto maya nikah mangkat ben kanjana, konser beli, tak amit beleka ke Ahmad Dhani, meninggalkan anak-anaknya, sebini mangkat lenjelenan ben kanjabini, tak amit beleka kambian, neng kere ebrik tolesan istri Nusyus dilarang masuk ke rumah kami, istri Nashiza haram masuk ke rumah kami. Ari Ahmad Dhani artis atau ngaji empian lebih tahu ngaji eman masa kalah ke Ahmad Dhani empian eman tatkala empian bu keluar dari mabui ayat dikasih lake nyeding kadang sepon empian kotu wajib ayat dikasih lake oleh apa beb tak usah masalah taat ben akhirat empian racikin apa kali buka sareng Gusti Allah Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi minta tolong reng bini cek sampai egasa tak toat kasih lake ken toat empian kasih lake ampon empian pak minta tolong mentang-mentang can Habib suruh toat le cek minta dihormati montak menghormat sekadang si lake lebur hormat tapi tak lebur ngormat Kanjeng Nabi ini kan ngormat pak. Bahkan rajina beliau siratin, saya nama Sayyidah Sofia, maaf, benih istiza gula, benih niat ngiceh, rajina Kanjeng Nabi simulja. Dari semua rajina Kanjeng Nabi, Sayyidah Sofia tingginya kurang daripada si lain. Si bebini rajina Kanjeng Nabi, umi gula benempian, ongke kaonta mapan, Sayyidah Sofia ini kan ondu todus, karena tak nuke. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dari saking romantisnya Nabi Muhammad, Nabi gula benempian, nyanter ke Sayyidah Sofia, ekelu pas langsung tojuk Kanjeng Nabi ada nongkok kabukan ngasingkok
ongke Pak Sayyidah Sofia sampai ke atas onta. Dari saking romantisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda lagi nampian singa nikah? Ada. Kaya memasukkan neraka aja pantas saya guna. Keng la beles kanjeng Nabi ibn Allah mantare pasalamat sareng Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, tampak gelak kaya moti. Dengan laki kutu tadi imam setakwa. Nomor 2 wajib tanggung jawab dunia, tanggung jawab akhirat. Muhammad merujukan wajib tadi dengan laki setak dayus, se penjemburu, se bagus penjemburu nampian. Nomor 4 kaya moti, pa bagus pa lembu kasih bini. Reng bini gelak wajib taat dek kasih laki. 4 sehat, la 5 itang besitung, tadi 5 sempur. Akatia kole benempian mempersiapkan kuade mapan, korse mapan, anika kanjeng doso mapan, son mapan, rikot mapan, serba indah. Persiapkan kematian kita seindah Anda mempersiapkan pernikahan. Toreh pabicek dek bika bingkeng amal-amal kulajunan sedia pamapan pasai sehingga napaki paleman ke Allah akatia naumatal arush akatia orang pangantan anyar selamat itunya selamat di akhirat pangantan sedua cucu beris akor tunya akhirat ngaku nginak foto kompoi salihin salihat tetimah ligai rumah tangga yang membuahkan mesem ben bunga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ampun pas jam 9:30 doa ke soleh doa punten makin pakon doa iki doa sekejap pas jam 2 lekor 9 lekor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya dimas sultan ya qadimal ihsan ya daiman ni'ma ya bastar rizqi ya kasiral khairat ya wasilata ya dafi'al bala ya dafi'al bala ya dafi'al bala ya sami'ad du'a ya hadiran laysa bighaibin ya mawjudan inda sadaid ya khafiyal lutuf ya latif sunni haliman la ya'jal. اقضي حاجاتنا يا الله اقضي حاجاتنا برحمتك الرحمن الرحيم ونخصوصا يا الله سب الحاجة رحويني واحلى بيتك وإلى جسد محمد نور على حليمة الرشيدة اللهم ألف بيننا ما ألفت بين سيدنا آدم وسيدنا حواء وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسيدنا سارة وألف بينهما كما ألفت سيدنا يوسف وسيدنا زليخة وألف بينهما كما ألفت سيدنا ونبينا محمد وسيدنا خديجة وألف بينهما كما ألفت سيدنا علي كرم الله وجهه وسيدنا فاطمة الزهراء اللهم اجعل هذا العقد النكاح المبارك والكر عن سعيدة اللهم اجعل هذا العقد النكاح والكر عن سعيدة واجعل في قدومهما بين الخيرات والبركة ويمنى السعادة الأبدية وبارك لهما واجمع شملهما أرزاق حسية والمعنوية كل ذلك مسحوبا باللطف والعافية وذرية الطيبة المباركة وذرية الطيبة المباركة وذرية الطيبة المباركة بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعل المتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا لما ثر منا لقد كيسد عنا وعافنا وأفنا وكلنا حيث كنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل الدعاء بحرمة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Saka dintopa matur diten gole kurang lebih na yon saborah wa akhirahum da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.